कहले अरे श्यामघन तू मधुभुवन गले मु का मुख चाहे बचिबी मत 10 दिग अंधार देखा जीवो। अरे मो प्राण तू मो जीवन तू चली गले मु बंची रही केमिति केमिति रही से कथा यशोदा कहते पानी माछ माछ बंचिब बिना पानी रे बिना जल रे जीवन माने जल जीवन बिहुने जेने जस राजा बिने जेने गाम देश राजा नथिले श्रृंखला रक्षा करिवो किए से राजा नथिले प्रजा मानकु श्रृंखलित करिवो किए से यार आवश्यकता अछि कांदुछंती यशोदा नंद सकाळ हेले ए रातिटा पाइले अंधार करिए गोपपुर को रामकृष्ण जीवे मथुरा 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 छाती फाटी जाउची गोपांगना मानक गोपबालक मानक तरु तृण मानक जमुना निर्झरिणी समग्र प्रकृति आज दुखरे हाय 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 करुछंती। राति पाइछि सकाळ हेछि गोपांगना माने अनुरोध करुछंती तुमे जाओ नहीं आमे बंचू केमिति। शिरीष उपरे गिरीश वैरी जनक मैत्र बाहन अति प्रबल रे रस बरसिले से जेने हुई मलिन कृष्ण से मती हेबु गुआरी तपन किरण लागिले जे सन तपन किरण लागिले जे सन झाउलई बंगशिउली कृष्ण सही मती हेबु गुआरी। समस्तंक नयन रे अश्रुर बन्या कथा देई अक्रूर सहित रामकृष्ण मथुरा को जाउछ गोपपुर छाड़िकी किछि बाट जीवा पर्यंत समस्ते चाहिंचंती चेताशून्य हो गले कौन कल प्रभु ए कंस कौन बंचेब किछि गोपबालक सांगरे जाइचंती से तो परम पुरुष पहुंची गले स्नान करने नई जाइए अक्रूर कहला प्रभु अच्छा ना रामकृष्ण अच्छा ना से जमुना जल रे बुड़ीकी देखुची से रामकृष्ण आखि खोली बाहर को आसी देखुची रथ उपर रामकृष्ण को विचित्र प्रभु लीला से पा सबुठी पूरीकी अच्छा प्रणाम कला अक्रूर एते चांस गोलांग पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति जुगे जुगे। हे प्रभु कृष्ण कृष्ण महाजोगिन भक्त नाम अभयंकर गोविंद पदारविंद सर्वमे बसमानय कृषिर्भुवाचक शब्द णस्य निवृत्ति वाचक विष्णु तदभाव भावित्वात् कृष्णो भवति शाश्वत। संस्कृत भागवत या भितरे पहुँच जाइछंती तोटाटी अच्छी
ସେଇଠି ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। କଂସ ଖବର ପାଇଗଲା, ଆସିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। କେମିତିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିଛି। ଏ ତ ରଜକୁ ଆସିଛି, ତାଠୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମାରିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। କୁବୁଜା ଆସିଛି, ବେଶ କରିଛି, କୁବୁଜାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କୁବଳୟା ହାତୀ, ପରାକ୍ରମ ବହୁତ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଷି ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛି ତା ଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଭାଗରେ, ତା ଦାନ୍ତକୁ ଉପାଡ଼ିକି ପିଟିছে। ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଲଢ଼ିବେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଚାଣୁର ବୋଲି ଯେଉଁ ମଲ୍ଲ ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ନା ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ଚାଣୁରଟା ଲଢ଼ିଲା ନା? ହଁ, କୃଷ୍ଣ ଚାଣୁର ସମର ଗୁରୁତର, ଥର ଥର ଧରା ହୋଇଲା। କୃଷ୍ଣ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜାଣି ନିଶାଚର, ବିଚାରେ ମରଣ ହୋଇଲା। କାହିଁକି କଲିଟି ରାଜନ ବଚନ, କୃଷ୍ଣ କୋପା ନଳ ଅତି ପ୍ରବଳ, ଦହିବ ମୋ ତୃଣ ଜୀବନ। କାହିଁକି କଲିଟି ରାଜନ ବଚନ। ଅସହାୟ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, କହିଲା କ'ଣ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବି? ଚାଣୁରକୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। କଂସ ତ ମଞ୍ଚା ଉପରେ ବସିଥିଲା, ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ତାର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ତା ମନସ୍ତତ୍ଵ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କଂସ ମାମୁକୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି। ମଞ୍ଚାରୁ ପଡ଼ି ମାମୁଁ ମଲ, ମୋତେ ତ ଦଇବ ରଖିଲା, ମୋତେ ତ ଦଇବ ରଖିଲା, ମୋତେ ତ ଦଇବ ରଖିଲା। ମଞ୍ଚାରୁ ପଡ଼ିକିରି କଂସର ନିଧନ ହେଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦଇବ ରଖିଲା। ଆରେ ତୁମେ ତ ଦଇବ, ଆଉ ଦଇବ କିଏ? ତୁମେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ହେଉଛ ଦଇବ। ଏଇ କାହାଣୀକି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଆଗରେ ଶୁକମୁନି। ପରୀକ୍ଷିତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏ ତ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ, ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳା। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ, ସେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସପ୍ତମ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ତକ୍ଷକୁ ଦଂଶନ କରିବ। ସପ୍ତମ ଦିନ ପ୍ରଭାତ ହେ, ସପ୍ତମ ଦିନ ପ୍ରଭାତ, ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଶୁଣାଉ ମୁନି, ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁ ନିର୍ଗତ, ଶୁଣାଉ ମୁନି ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁ ନିର୍ଗତ। ସପ୍ତମ ଦିନର ପ୍ରଭାତ ହେଇଛି, ସକାଳ ହେଇଛି। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ଲୋକକୁ ଶୁକମୁନି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ। ପବିତ୍ର ହେଇଛି ଗଙ୍ଗାକୂଳ, କର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେଇଛି। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ପଠନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ତକ୍ଷକ ଆସୁଛି। ଇଏ ତକ୍ଷକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏକ ସର୍ପ, କଶ୍ୟପ ତନୁଜ, ଶତଭାନୁ ତେଜ।
विजय हैला तो ही अकस्मात से कश्यपर पुओ तक्षक तार शक्ति केते चाहिए तक्षक अचल हीरक निमिषे कराए भस्म धूली क्रोधे पाराबार गिली मन कले दंडके कराए मरुस्थली से तो अहिराज तपस्वी बेसरे साजी ब्याज मन पकाउची तक्षक मु आसला बेले मो बापा कश्यप देखा हेले कहले पुओ कुआड़े जाऊछु कहले मु जाऊची ब्रह्मवाणी सत्य करबा पई की मु दंशन करी परीक्षित को कहला चाल तू दंशन कर मु जीवी मो मंत्र सधी बड़े बंचई देवी। बाप से बेटा ज्यादा है अरे मत कौन भावुचु बुढ़ा हो गले कहले बापा टी परीक्षा दौन तुम तो बुढ़ा हो गल ये जो मनर बल बार्धक्य थी बोली दंशिला से मोहिरूह कहला तमें कौन आउ युवक छ टकम कि रक्त फुटुची बुढ़ा हो गलुनी बापा ये गछरे काठुरिया टे गछ हाणुची मु दंशन करुची तमे बंचई देल कहले ठीक अच्छे दंशन कला तक्षक मन पकाउची से बट वृक्ष को से गछ से काठुरिया समस्ते भस्म हो गले मंत्र धूली टिके छाटी देले कश्यप कहले पुओ देख पल्लवित है वृक्ष ए काठुरिया काठ सेमती हाणुची अरे तुम्हें मोर कोटिपुत्र एक कुआर एक तुम्हें यही वृद्धर शोणित धारी तुम्हें कोटिपुत्र एक कुआर एक यही वृद्धर शोणित धारी बुढ़ार पुओ तुम माने कहले बापा तपस्वी जनकु तुच्छ जे मणिछि बंचिब से भल दिशिब तो बंचिब से भल दिशिब तो बंचिब से भल दिशिब तो जे तपस्वी के अस्वीकार करिछि तांको वचन को माने नहीं ब्रह्म अभिशाप मु तो निर्देश पालन करने को जाइछि आपण टिके विचार करंतु आपण बंचई दे पारिबे से क्षमता आपणकर अच्छी या कह कि मणिमालाटे रखिली कश्यपंका आगे कहले हौ रे मु आउ जीवी नहीं कुरंग केसरी कुरंग भक्ष भक्ष करू यही परी सृष्टि चली था फेरी आसिले तक्षक सप्तम दिन प्रभात रे से रूप त्याग करी तपस्वी बेसरे जाउछि नागगण को सजैछि आउ से उग्र रूप नहीं सर्प रूप धरिक जाऊ नहीं पहुँच जाइए देखला परीक्षित महाराज श्रीमद भागवत शुणुच कौन कल यहांकु करीबी हत हे यहांकु करीबी हत धिक मो जीवन धिक मो स्वार्थ धिक ब्राह्मण जे कल कुलिस घात धिक ब्राह्मण जे कल कुलिस घात धिक ब्राह्मण तमे कि प्रकार अभिशाप देलो
ବିଷ୍ଣୁ ଦେହି ମୁଁ ତ ଭୃତ୍ୟ ଚାକର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଶକ୍ତି ତକ୍ଷକର ନାହିଁ, ମୋତେ ଦଂଶନ କରିବାକୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା ନ କରି ତମକୁ ରହିପାରୁନାହିଁ। କ'ଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ଲୀଳା ଚାଲିଛି? ଏ ଦୁନିଆରେ ଏଇ ଖେଳ ଘର ତ ଚାଲିଛି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଖେଳ ଘର। ଏ ଦୁନିଆ ଖେଳ ଘରରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏ ଦୁନିଆ ଖେଳ ଘରରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଖେଳ ଚାଲିଛି। କିଏ ବାଜିତୁଛି କିଏ ବାହାରୁଛି, କିଏ ବାଜିତୁଛି କିଏ ବାହାରୁଛି, ଜଣେ ବସି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏ ଦୁନିଆ ଖେଳ ଘରରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ରସ ପିପାସୁ ସୁଧୀ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ରେମ ଅଭିନନ୍ଦନ ପ୍ରଣାମ। ମା ଭଉଣୀ କୁନା କୁନି ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ବସିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଗବତର କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ନ ଦେଇକି ମୁଁ ରହିପାରୁନି। ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ପ୍ରଦେଶ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟ। ଆଜି ସପ୍ତମ ଦିନ। ଏ ଦିନ ଅବସାନ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନରେ ଶ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଇହ ଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏ ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡୁବି ଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ବାରୁଣୀର କୋଳ ମଣ୍ଡିବେ, ବ୍ୟଗ୍ର ହେଲେ ତପନ, ବ୍ୟଗ୍ର ହେଲେ ତପନ, ଛାଟି ଦେଲେଣି ଅନୁରାଗ ବୋଳା ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ। ଶିକ୍ଷକ କବି ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣ ଜେନାଙ୍କର କଲମ ମୁନରୁ ଝରିଛି ଏ କବିତା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡୁବି ଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ଋଷି ପରି ବସିଛନ୍ତି। ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ମହାତପା ମୁନି ଯେ ଭାଗବତ ଶୁଣଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରାତ ସୁକଦେବ ମହାରାଜ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲୟ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ତ ଦୁନିଆ, ଏଇ ତ ଖେଳ, ଏ ଖେଳ ସରିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥନା ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ର ମାନେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଅର୍ଥନା ମାନେ ହେଇ ଉଠିବା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ ହେଇ ଉଠିବା, ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବା, ଆଗେଇ ଯିବା, ଚରେଇ ବେତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୀର୍ତ୍ତନଟିଏ। କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଓଲଟେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନର୍ତ୍ତକୀ। ମୁଁ ଗାଇବି, ଆପଣ ମାନେ ନାଚିବେ ନା, ଆଉ ହାତ ତୋଳିକିରି ନାଚିବେ।
कवि सुसाहित्यिका गायक रत्न स्वर्गत हरिकृष्ण नाथ शर्मा सुपुत्री सत्यभाम विश्वाल बंधु स्वर्गत वैकुंठ विश्वाल धर्मपत्नी तांकरी लेखा तुमे बंधु तुमे सखा तुमे आलोकर रेखा तुमे बंधु तुमे सखा तुमे आलोकर रेखा तुमे ही समर्थ एका भव सिंधु तारणे तुमे ही समर्थ एका भव सिंधु तारणे जय जय ब्रज बिहारी जय जय ब्रज बिहारी गोपांगना चित्त चोर श्री हरि जय जय ब्रज बिहारी गोपांगना चित्त चोर श्री हरि जय जय ब्रज बिहार प्रेम रे गाओ रे प्रेम रे गाओ ए फूल करे गाओ रे फूल करे ए नाची नाची गाओ रे ए नाची नाची गाओ रे ए नाची नाची गाओ रे नाची नाची कोला कानू बंशीधारी नाची नाची गाओ रे ए कोला कानू बंशीधारी नाची ए गिरी गोवर्धन धारी गिरी गोवर्धन राई मन मनोहारी तुमे श्री राम श्री हरि ये जय जय राम हरि सत्यभामार गुहारी ये संकटरू कर पारी सत्यभामार गुहारी विचित्र लीला तुमरी तुमे वैकुंठ बिहारी करुणा सागर हरि चेतना दियो भरी करुणा सागर हरि भव सिंधु कर पारी शांति मैत्री दियो भरी सिंधु कर ये शांति मैत्री दियो भरी भव सिंधु कर ये दिव्य ज्योति राधा हरि भव सिंधु कर ये कर पारी भव सिंधु ये दिव्य ज्योति राधा हरि भव सिंधु कर पारी राधा हरि भव सिंधु कर पारी भव सिंधु कर पारी फूल करे गाओ रे प्रेम रे गाओ रे नाची नाची गाओ रे जय जय राधा हरि प्रेम रे गाओ रे जय जय राधा हरि प्रेम रे गाओ चितली राखु मरी प्रेम रे चेतना दियो भरी जय 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 राम हरि जय जय राम हरि राम हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि प्रेम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल समस्ते प्रेमान्नतरे प्रभुंक दिव्य लीला कीर्तन करुचंती। परीक्षित महाराजांकर आखिरु लुह झरी जाउछि।